Hello. The telephone number you dial is not yet in service. Thank you. The telephone number you dial is not yet in service. Thank you. The telephone number you dial is not yet in service. Thank you, ma'am. Naunsa ba yung cellphone na? Sige, thank you. Sige, bugyaw-yaw. Barog. Okay, bangun na lang. Kahit na madalas tayong mag-away. What's up mga kulira? So mangutana dito og unsay tambal sa bayot. Guys, unsay tambal sa bayot? Tambal sa bayot. So, what's up mga kulira? So ako din pakuyawan ang akong mga barkada. Wow! And his name is John C. I-video rin ka. Emang. Barbilat. Ayo, pabili nga ng limonsito. Ano, limonsito? Limonsito ba? Yung maliit na buongon. Do you know si Rizal? No, sir. Ikaw, Joros. No, sir. Wala dyan mo kailang si Rizal? No, sir. Pasihalas, pika section. Tuy, wala kat akong lobit siya. Butong na ba na? Sige, Chuy. Chuy, butong. Sige, Choy. Ambak dia, katong kuhiton. Nak, sorry sa naisda, oh. Sige, ma. Isda mo dia. Widong, pritaw isda. Na, di ra ba ni baligya? Sorry ra ba ni? One, two, three. Smile. Okay, next. Line asad, line. Next. Six, alam mo na kapag naririnig mo to, nasa kabilang banda kami nang hinahanap mo. Pamparam, pam pam.